बाकी तुम अवतार जिन नहीं थिलो राम का राम तो जोटा ही पाला टाढ़ी का नहीं पाला ही बता दी बुझाबो राधा भी गुण राधा नहीं वागो तुम्हें खाली ही बता दे तो दाढ़ी का है राम रो नहीं जोटा ही पाला दाढ़ी का नहीं पाला ही बता दी तुम बुझाबो तुम भी हे अवतार नहीं थिलो हटा खाली बुझा सखा अलगा चरित्र पर से छाड़ी देवा टाकोटा आगो दम ने ले आगो कहि देवा एटा कह केनता पाटी नहीं जानबार मूड घुरु थिबा हां 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 ओए जे केनता है जे ई राम लक्ष्मण रो दाढ़ी में छाका हला जे नहीं हेबा तार बुआ डहला तार को का डहला तार मजा डहला हला तार का हला नहीं हला ईमान को टाका हलाई नहीं हला हां तो केनता है जे जानि छ का सखा अरे श्री सत्य जुगर निदा विष्णु करिले चिंता सखा सत्य जुग निदा विष्णु चिंता के करिले दुई अंगरु दुईटा नारी जन्म कले दुई अंगरु दुईटा नारी जन्म कले सखा तो विष्णु भगवान चिंता कले तो सृष्टि के केंता करी निर्माण करमी सृष्टि के केंता कर गढ़मी बोले तो तांकर दुही अंगरु दुईटा नारी जन्म कले बाम अंगरु गुटे नारी तो डाहाण अंगरु गुटे नारी जे बाम अंगरु के जन्म हेले बाम अंगरे जे जन्म हला तार ना राधा राधा डाहाण अंगरे जे जन्म हला तार ना लक्ष्मी डाहाण अंगरे जे जन्म हिते चारटा हाथ बाम भागरे जे जन्म हला दुईटा हाथ हेले राधार लक्ष्मी सौंदर्यर समान किंतु जने कर हाथ दुईटा जने कर हाथ चारटा तो भगवान मुई केनता करमी होई इ दुईटा नारी तो मोर दुई अंगरु जन्म कली जे माने सौंदर्य दिसले हाथ दुईटा और चारटा हला और मुई भी दुई भाग हेमी होई सखा अरे निज विष्णु सागी काले रे करिले दुई भाग बाम भाग कृष्ण खेले रे डाहाणटी विष्णु भाग तो निता विष्णु जते बेले निजे दुई भाग हेले डाहाण भागटी कृष्ण बाम भागटी कृष्ण और डाहाण भागटी विष्णु डाहाण भागरे लक्ष्मी के जन्म करिसन तेणु करी तांकर चारटा हाथ डाहाण हाथरे भागरे जते बेले विष्णु जन्म हिचन विभक्त जते बेले करिसन विष्णु कर भी चारटा हाथ लक्ष्मी और विष्णु केन के गले अरे लक्ष्मी विष्णु दुई जण रे बैकुंठ को गले राधा कृष्ण दुई जण जे और जुगे जुगे जन्म खेले विष्णु जते बेले दुईटा नारी जन्म करछन दुई भाग हिचन निजे भी दुई भाग हिचन और ये माने जते बेले चतुर्धार ऊपर जन्म हिचन दुईटा नारी और दुईटा पुरुष अरे तेनु करे राम आज्ञा त्रिलिंग रे जन्म सखा सेतिर लागी माजी मन को अर्जारी में सा नहीं पुन हला के बोलतो कहा के हला का बोलमी पत्रो की अब केना क्या पदरे थिले जे ना सखा हला का क्या केना क्या पदरे थिले जे पुराण कहले सिना खुजबे रे बड़ा जई करी हां हां इदा केन पुराण আছে केन पुराण अरे जदिও विश्वास अछि देख ब्रह्मांड पुराण अष्टादशर कथा काई लेखियछन व्यासहीन
ভগবান যেতবেলে স্ত্রীলিঙ্গ তেণু করে তাঙ্কর দাড়ি মেছানি সখা হ্যাঁ আর গোটে প্রশ্ন যদি করি পারবো সেটা বি আনসার আছে যে সবু দেবাদেবী মানকর তো দাড়ি নেই ই বিষ্ণুর দাড়ি নেই কৃষ্ণর দাড়ি নেই রামচন্দ্রকর দাড়ি নেই জগন্নাথর দাড়ি নেই ই পরশুরামর দাড়ি কেমতা হারা বলি পচরাবে মতে কহেনি এদে আউছন কো পছরাবে জোহার বুয়া কেনতা আছ বাবা ঠিক আছেন তো খেতি লাগি তো এটা মার চালিছে সখা কেতেটা আগে আসিকর কেতে টঙ্কা প্রদান করছন তো সেতকি টঙ্কা নিমিত্ত তাঙ্কর গৃহরে মাতা মহালক্ষ্মী কোটির ধনতন পরিপূর্ণ করন্তু বলান দেখবা তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহন্তু বলান দেখবা হরি বল তাহলে কা করব কানা গুটি এটা দেখতো নারী মানে সিঁদুর লগালে বিবাহিতা বলি জানছু পুরুষ মানকর কেউ গুণ দেখি বিবাহিতা বলি জানমু তো নারী মানে সিন্দুর লাগি বিবাহ হইছে বলি জানছো হেলা পুরুষ মানকর কেন জিনিস দেখলে হ্যাঁ বিবাহিতা বলি জানমু বলে সখা তো কৃষ্ণ কাহিকি মথুরার জন্ম খেলে হ্যাঁ আজ্ঞা ই স্টোরিতে ধরে দেছি আপনার প্রশ্ন দেই দেব বেশ বেশ খালি প্রশ্ন কহু তুমি বলে ডোড়র মিঠা নেই লাগে क्या बात সখা ইয়াড়ু টিকার সাড়ু তো টিকার কেনতা হইছে জানিছো কা হ্যাঁ ইত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ কলে বিনাশ কলে আর দিনে সুধর্মা সভাকে রামচন্দ্র দিয়েছেন বেশ বেশ যেতবেলে সুধর্মা সভাকে দিয়েছেন রামচন্দ্রকে স্থান নে দিলেন কাহালা যে কাহালা যে ই রামচন্দ্র যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে মারুছে হ্যাঁ আর রামচন্দ্রর ভলিয়া ব্রহ্মাণ্ডে পাপি নেই মোর লেখেন পাপি হেলার কি আছে আর তাহাকে বিলকুল স্থান নে দমই क्या बात রামচন্দ্র কান্দি পকালে হ্যাঁ হ্যাঁ তাঙ্ক রাখিরু লোহ গড়ি গলা বেশ সে লোহরু গুটে পুরুষ উৎপন্ন হলা আচ্ছা 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 রামচন্দ্রଙ୍କ রাখির লোহরু গুটে পুরুষ জন্ম হলা পুরুষ জন্ম হেলা সে পুরুষ না কাল নেমি দত্য क्या बात সে কাল নেমি দত্তকে রামচন্দ্র কহলে রে কাল নেমি হ্যাঁ হ্যাঁ ই দেবতা মানে মতে সুধর্মা সবার স্থান নে দিল হ্যাঁ তুই যা কংস রূপরে জন্ম হেবু ওই আর এই দেবতা মানকে অত্যাচার কলে বৈকুণ্ঠরে মোর পাত তলে মুড়িয়া মারে আচ্ছা আচ্ছা তুই কংস মুই কৃষ্ণ অবতার আমি আর তোতে বিনাশ করিনি হ্যাঁ